आमे जहाँ खाती कौन कहती खाद्य 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 रे कौन खाती भात डाली भजा अंडा आवला ଆଉ ବାପା କୋର୍ସ କଣ आउ आपण खाऊ ଆଉ रुटी रोटी आवला उपमा उपमा हाँ मैगी आवला घियो मीठा चॉकलेट मिठा चॉकलेट कुरकुरी हाँ अच्छा से जो सब खाऊ से सब कहीं खाऊ खाद्य खाद्य कहीं खाती खाद्य काहे खाଆନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଏ ବେମାର ହୁଅନ୍ତି हाँ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବୁ ହେଲା तो से खाद्य खाई सारा पर कौन हुए सेटा आमर हजम हुए हजम होगी सेटा सब खाद्य सार विटामिन सब रक्त रे मिसे हाँ रक्त रे मिसे मिसला पर से हमको शक्ति दिए शक्ति देले आमे आउ असुस्थ हवा नहीं हैला अच्छा से जो खाद्य हजम हुए केमिति हजम हुए एंटा बंका सिने एबडको बंका सिने हां आड़को बाबड़को हां सिने हां हजम हो हां एइटा हला हजम यंत्र हम देह रे खाद्य हजम यंत्र हला एइटा हला ना को द्वारा एइटा कोन एडा हां एटा पाटी एटा हला पाटी हां पाटी रे खाद्य खाइलु हैं से एई पोटे बेक बाटे गला जाई पेट रे पसिला पेट रे सब एते सब यंत्र अछि से यंत्र भितर खाद्य पसिला पसिकी हजम हला हजम हेगी झाड़ा बाटे बाहरी गला आउ सेतिर सब विटामिन सब रक्त रे मिसी गला रक्त रे मिसी गला पर हमको बल आसिला आमे काम करू पाठ पढ़ू खेला खेली करू एदु हमको पाठ पढ़ाउची हम देहर विटामिन आसी हां हला बुझिलु एठी ए जो यंत्र गुड़ाक यंत्र रे किसी ताकर ना अछि हला एइटा हला बेक पाखरे ताकू कहंती ओसोफागस हां एइटा हला जो रेड कलर एटा हला लिवर एइटा हला बेलून भलिया एटा हला स्टोमाक आउ ए जो ग्रीन कलर कहला एटा कोन एटा इंटेस्टाइन हला आउ एटा भी इंटेस्टाइन ए जो हां उडे स्मॉल इंटेस्टाइन उडे छोटो इंटेस्टाइन आ उडे बड़ो इंटेस्टाइन हला अच्छा एइटा हला मुख्य पार्ट उडा सब एति तापर आउरी बहुत जिंस अछि सेटा को हां बड़ो हले जानि करी एति खाली जानिबो खाद्य एकोटे आसिला एकोटे तळ को लेबो पुणे स्टोमाक रे पसिबो लिवर ताकू हेल्प करिवो इंटेस्टाइन भितर पसिबो पसिकी एबाटे झाड़ा हेगी बाहरी जो हैला माने पैंट को जो एई सब हमर देहर ने जो हजम प्रक्रिया रे ये सब यंत्र का अंश विशेष ये गुटे अंश
ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟୋମାକ୍, ଏଇଟା ଲିଭର, ଏଇଟା ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡର, ଏଇଟା ହେଲା ପାନକ୍ରିଆସ ହେଲା, ଏ ହେଲା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ, ଏ ରେକ୍ଟମ ହେଲା। ବାପା ଟମ୍ କ୍ଲିୟର କଲେ ଆମେ ଯୋଉ ମୁତୁଛୁ ଦେଖ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଯୋଡ଼ିଗଲା, ଯୋଡ଼ିକି ହେଇଗଲା ଆମର ଅଂଶ। ଇଏ ହେଲା ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଖାଦ୍ୟ। ଏଟା ହେଲା ଓସୋଫାଗସ୍, ଏ ଯୋଉ ଓସୋଫାଗସ୍। ହଁ ତଣ୍ଟି ବାଟେ ଯୋଉ ଆସିଛି ଏଟା ହେଲା ଓସୋଫାଗସ୍। ଓସୋଫାଗସ୍। ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗଲା, ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗଲା, ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ରହିଲା, ଏଟା ହେଲା ଷ୍ଟୋମାକରେ ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, ଷ୍ଟୋମାକରେ ପଡ଼ିଲା, ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଁ। ଏଟା ହେଲା ବାଇଲ। ବାଇଲ। ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ରକ୍ତରେ ସବୁ ମିଶିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ହଜମ ହେଇକି ଏସବୁ ଯାଉଛି ଏପଟେ, ସବୁ ରକ୍ତରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆମେ ସବୁ ଝାଡ଼ା ହେଇକି ବାହାରିବ ଗଲା। ବାହାରିବ ଗଲା ଝାଡ଼ା ହେଇକି। ଏଟା ପାଟିରେ ଖାଇଲା, ତଣ୍ଟିରେ ବାଟେ ଗଲା, ପେଟରେ ଯାଇକି ଏଟା ଷ୍ଟୋମାକରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କୋଉଠି? ଷ୍ଟୋମାକ। ଷ୍ଟୋମାକରେ ହଜମ ହେଲା। ଏଟା ଓସୋଫାଗସରେ ଗଲା, ଏଟା ଷ୍ଟୋମାକ, এটা লার্জ ইন্টেস্টাইন, এটা স্মল ইন্টেস্টাইন, এটা হলো রেক্টম, এটা হলো আনাস। ବୁঝলো, তোমাদের খাদ্য কিন্তু আসিলা, পুଣି ହଜମ ହେଲା। ଷ୍ଟୋମାକ, ଏଇଟା ଷ୍ଟୋମାକ। ଷ୍ଟୋମାକରେ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଆସିକି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା। ଖାଦ୍ୟ ଗଲା, ସବୁ ହଜମ ହେଲା। লিভার, এটা লিভার, এটা কোনটি কলিজা, লিভার। এটা হলো স্টোমাক, স্টোমাক পাখরে আছে লিভার। এটা পানক্রিয়াস, দেখুଛୁ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ହଜମ ହଉଛି, ଦେଖୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ରକ୍ତରେ ସବୁ, ଏଇଟା ହେଲା ରକ୍ତନାଳୀ ହେଲା। ରକ୍ତନାଳୀରେ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଶିଗଲା, ମିଶିକି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲା ହେଲା। ସବୁ ରକ୍ତନାଳୀରେ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଶିଗଲା।
ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଦେବୁ। ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଶକ୍ତି ମିଳିଲେ ତୁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ ଖେଳିପାରିବୁ, ଦେହ ଖରାପ ହବନି। ଆଉ ବାପା ମୁଁ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି, ମୁଁ ଏପଟୁ ଟିକେ କରିକି ବଞ୍ଚେଇଲି ବାପା, ଏପଟୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇଦେଲି